¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 9 de Love You Teacher. El episodio pasado quedamos en que Solar toma una decisión muy importante, que es pues ir a buscar a su padre. No sé cómo, o sea, bueno, supongo que en la carta quizá dice de dónde la envían y por eso sabe dónde vive o va a ir en su búsqueda sabiendo dónde está. El punto es que el muchacho va a ir a buscar respuestas, las respuestas que de alguna manera necesita para poder sanar esa etapa bastante oscura de su vida y poder seguir adelante. Porque como ya vimos, el no saber qué pasó o el sentirse abandonado y no querido por su padre también está haciendo lo suyo en su cabecita. Así que nada, vamos a ver cómo continúa esta historia, gente. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Ahora sí vamos a poner el volumen así como que bien bajito porque no sé qué pedo con la GMM. Me anda bloqueando ya 2 videos de 2 series distintas. Está yendo con la carta en mano. Bueno, casi. Ay, no. Esto no podía resultar peor. No, pues, ¿dónde vive el hombre ese? ¿Qué? Y encima se equivocaron. Pero bebé. Muy chiquito. ทั้งที่เราคบกันมาตั้งนานขนาดนี้ก็ยังมีมุมที่ประหลาดใจอยู่โซล่าเขาอ่อนไหวกว่าที่ผมคิดผมก็คงต้องใจเย็นและพยายามเข้าใจเขาให้มากขึ้นกว่านี้ Qué lindo como nunca terminas de aprender y conocer a una persona. ¿Qué pasó, bebé? No, es una araña o algo así. ¡Ay, ahora! Pero... ¿qué carajos es? Y se supone que tú eras nuestro salvador. ¿San? Ay, es un gecko. ¿Cómo enviaba a San? Iren al Popek. Ay, no, esta familia de 3. ¿Quién nos los salva? Yo no me apunto porque yo tampoco podría. ¿Será por el susto? ¿O es que ahora, después de lo que pasó, pues se da de manera así, fortuita? ¿Y no era mejor averiguar todo esto antes de salir? Digo, ¿no?
Quizá lo de la fábrica de juguetes no funcionó. ซ่อมได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับนาสลามถ้าไม่เคยบอกว่าเป็นนักธุรกิจมาจากกรุงเทพนี่คิดว่าเป็นชาวบ้านทั่วไปเลยนะครับเนี่ยแต่กูก็ซ่อมไม่ได้ทุกอย่างหรอกนะ Ahí está él. ที่เองบอกว่ามันเปิดปิดเองเนี่ยคือที่ตั้งเวลาสิผมต้องซื้อใหม่แล้วล่ะเดี๋ยวผมจะโทรสั่งจากกรุงเทพให้เลยครับนะตลาดมีคนจากกรุงเทพมาเมื่อวานเฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็ส่งของไปเมื่อวานเอง Probablemente ni lo reconozca, ¿verdad? Y está como Sun o como Solar. Bueno, ya viéndolo más detenidamente, supongo que sí. Ay, algún día me dejarán de llamar, maldita sea. What the fuck? Y ahí va de nuevo. Si no es una llamada, es una bendita actualización de software. ¡Ah! Odio aquí. Les decía que definitivamente no me esperaba una reacción como esa y no sé cómo sentirme al respecto. Porque... What the fuck? ผมเองไงทันลูกพ่อขอโทษนะเมื่อกี้ที่วิ่งหนีนึกว่าเป็นเจ้าหนี้ Ah. Flop. Yo pensé que lo había reconocido y no sabía cómo sentirme porque lo hacían ver tan cómico, pero o sea, estaba huyendo según yo de su hijo, entonces... Pero resulta que pensaba que eran sus acreedores. Entonces está endeudado. นึกว่าเป็นเจ้าหนี้คุณพ่ออยู่นี่ครับเป็นไงมาไงอยู่นี่ก็ไปโอ้ยจะไม่สนใจเขาพี่อยู่มานานแล้วคนนี้ Es por el gecko, es el sonido de un gecko. Volvió a ser San. Es cada vez que ve al gecko, ¿por qué? พ่อพ่อโอ้ Larga historia. พ่อนี่ไงก็เลยถามไม่ยังไงครับ Ay, คือผมมีเรื่องที่บอกคุณพ่อ a solas. Distraigan al niño un rato. ฟังว่าอาจจะดูแฟนตาซีนิดนึงครับแต่นี่คือเรื่องจริงที่พวกผมเคยดูสารดูจริงใช่ไหมลูกครับฉันรักแกแม่ใช่ไหมอยากครับสันจำได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายที่เจอแม่ตอนไหนผมรู้ว่าแม่เพื่อนนะครับ Ay, no. จะกลับบ้านไม่ได้แม่ก็พูดกับผมว่า Ay, no, ay, no, ay, no. ลูกอ่ะมันทำให้ No, แม่ no ต้อง quiero. สิ่งทุกอย่างไป No quiero que recuerde eso, pero supongo que... สามจำได้
en cierto modo también es necesario. เป็นไรอย่าปวดหัวหรอกเดี๋ยวพ่อไปเอายามาให้นะแป๊บนึงนะ Y esto no debería estar como que supervisado por un médico o algo. ไหวไหมเราโอเคไหมผมอึดอัดอย่างนี้ไม่รู้เลย ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Se escapó. ทำอะไรเนี่ยก็หนีดีว่าถามได้หนีหนีอะไรพ่อทำไรอ่ะนี่เป็นให้รับผิดชอบป่ะคนที่เป็นแต่พ่อรับผิดชอบเองไม่ไหวหรอกเฮ้ย Oh my god, ahora sí está huyendo de su hijo. O sea, y se ve que es su reacción a todo. Siempre huye de sus problemas o responsabilidades. คนที่เป็นแต่พ่อรับผิดชอบเองไม่ไหวหรอกเฮ้ยทันมีเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เจ็บพ่อเนี่ยไม่เจ็บแน่ Ahora está que va y viene, va y viene, va y viene. จะมีอยู่บนหัวไหล่เลย Con esa actitud que veo ahora, o sea, ya teorizaba acerca de que probablemente ni siquiera era un padre presente, ¿me entienden? Se enfocaba en lo que era su rol de proveedor probablemente, pero hasta ahí. ผมยังไม่รู้ตัวเองไม่ฟังอ่ะมาคุยเลยพ่อไม่อยากจะมีปัญหาแล้วนี่จดหมายพ่อสำคัญไปอ่านเลยพ่อแต่ผมก็เข้าใจนะพ่อมันทิ้งผมไปผมแค่มาขอโทษ Disculparte por qué, bebé. ขอโทษที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่ต้องตัดสินใจทำอะไรอย่างนั้นไป Odio que se siga sintiendo culpable por eso. ตายเลยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปซันมากับพ่อได้ไหม อันนี้เป็นของบางอย่างคือแม่ที่พ่อยังเก็บเอาไว้อยู่คือตอนแรกเข้าใจว่าเก็บไว้ให้ซันนั่นแหละแต่สักวันเราได้เจอกันอีกครั้ง Ah, pero cuando lo vio, ¿qué hizo? Huyó. ที่จะให้มีแค่นี้ใช่ไหมครับกับซันผมคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่แม่ทำแบบนั้นพ่อไม่เห็นด้วยนะโอเคพ่อรู้พ่อมีสิทธิ์ที่จะมาเปลี่ยนความคิดของซันนะ En este caso, más le vale que cambie su forma de pensar. ซันไม่ใช่ต้นเหตุแต่ถ้าซันมาถามหาต้นเหตุว่าทำไมแม่ต้องตัดสินใจแบบนั้นนะก็บอกพ่อเองนี่แหละ
ล่าหนูคิดว่าสัตว์ตัวไหนต้องการการดูแลเป็นพิเศษจ๊ะอืมลูกนกครับทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะ Él trabajaba con ella. ลูกนกยังบินเองไม่ได้ แล้วสิงโตอย่างโซล่าล่ะ ต้องการการดูแลเป็นพิเศษไหม ผมรู้ครับว่ายุคนี้มันต้องวิดีโอเกมของเล่นน่ะที่มันจับต้องได้ มันยังเป็นที่ต้องการสำหรับคนอยู่ เอางี้พี่ได้เรื่องแล้วนะพี่แจ้งผมครับขอบคุณครับคุณปานี Es la profesora Brani. คือครูได้ยินเสียงคนเหมือนทะเลาะกันในบ้านนะจ๊ะ บ้าน สักพักนึงอ่ะ ขอบคุณครับ Ella con sus ทำ ruleros. ไมถึงแค่นี้ถึงเองไม่ได้ คุณเกิดอะไรขึ้นครับ ก็ดูเอาเองแล้วกัน ซันไปนั่งเล่นก่อนไหมไปคุณไปนั่งพักก่อนไหมเดี๋ยวผมจัดการตรงนี้เอง Ok, al parecer no es tan como lo pensaba. ตั้งแต่แม่เขาลาคลอดรายการของแม่ก็ถูกยกเลิกแม่ก็คงอยากกลับไปดูตัวตนอีกครั้งแต่สมโอกาสนั้น มันก็ค่อยๆเลือนลางไปเรื่อยๆอีกคนที่พ่อเห็นใจไม่ต่างกัน ก็คือลูกเอง Lo hizo Solar para él, o sea, San, o Solar con su mamá, porque no sé si a esa edad, pues Solar ya sabía hacer panqueques. ปกป้องตัวเองได้ El dibujito sí lo hizo él. แล้วพ่อมันดิ้นรนหาทางให้แม่เขาได้กลับไปคุยกับข้าอีกครั้งพ่อหวังให้แม่เขาได้กลับมาทำรายการต่อได้เติมความภาคภูมิใจให้กลับคืนมาครอบครัวของเราจะได้กลับมามีความสุขกันอีกครั้งแต่ผลลัพธ์กลับไม่ได้เป็นอย่างที่พ่อหวังไว้ทุกคนชอบเพื่อนแต่หลังจากที่คุณจุดกันไปตอนนี้มันต่างกันต่างอะไรกันระยะเวลามันก็เปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นไรนะคุณ Oh my เรา god. คิดไอเดียไปเสนอเข้ามาได้คุณเคยคิดได้ผมมั่นใจว่าเดี๋ยวคุณคิดได้อีกไหมใช่ไหมซัน Y lo hizo ese mismo día. นะเดี๋ยวผมขอรับสายก่อนนะครับ Y ahí es donde los deja solos. Y por eso piensa que es su culpa. Uy, ya. Estoy cansada que me... Estoy cansada de chillar con esta serie. จริงๆตอนนั้นผมก็อยู่เหตุการณ์นั้นด้วยแต่ไม่ใช่เวลา
ซันแต่สำหรับพ่อแล้วไอ้ความเจ็บปวดนั้นมันไม่ได้จบที่วันนั้น Me imagino. Ok, le debo una disculpa a este señor porque, pues, o sea, uno no fue el tipo de padre que pensé que era. Es que como lo vi huyéndome. Pero no, pues al final resulta que él realmente intentó hacer todo lo posible. O sea, realmente sabía que había un problema con su familia e intentó tratarlo con paciencia. Trató de también entrar en la raíz. O sea, sabemos que también hay una enfermedad de por medio, pero en esas épocas supongo que no estaba tan normalizado. Pues el buscar ayuda profesional y así, entonces él simplemente trató de hacer su mayor esfuerzo para de algún modo solucionar lo que él creía que era la raíz. Entonces él genuinamente hizo todo lo posible por recuperar a su familia. Ahora, después de que todo eso salió mal, pues imagínense la carga psicológica de eso también. O sea, vio a su esposa morir frente a sus ojos y estuvo a punto de perder a su hijo. Y de algún modo también se siente responsable, uno porque no logró que la volvieran a aceptar, y segundo porque justo ella va hacia la pista cuando él se distrae nada más por un momento para recibir esa llamada. Entonces también está bastante fuerte lo que el señor ha tenido que cargar y definitivamente หลังจากเหตุการณ์นั้น no fue nada fácil. ซอนก็ไม่ได้สติกลับมาเลย ถึงหมอจะบอกว่าซันพ้นขีดอันตรายแล้ว แต่เขาก็ไม่รู้เลยว่าซันจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อไหร่ มีรอยเดินย่ำเท้าอย่างภูมิใจ ครูปราณีเองก็เป็นห่วงซันมาก ถึงได้มาเยี่ยมซันบ่อยๆ และแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น Él escuchó eso. đó là đứa trẻ nó thích thích sột sảy thích ở cho bây giờ ra ở đây còn chỗ con หนูจำอะไรไม่ได้เลยลูก Esta escena siempre me va a romper, güey. thích ở cho bây giờ ra ở đây còn chỗ con จำอะไรไม่ได้เลยลูก đâu bác thì thầy à thì bác bé không cùng em. Si el padre escuchó todo eso, supongo que lo vio como una oportunidad para que su hijo empiece de nuevo, sin recordar ese evento. พ่อขอโทษที่ทิ้งซันไป แล้วก็ไม่บอกใครสักคน Oh my god. มีเพียงแค่จดหมายฉบับแรกฉบับนั้นเงินก้อนจากการขายบริษัทได้จริงๆแล้วก็เขียนฉบับเลยแหละแต่ว่า No se atrevió a mandar ninguna. เพราะว่าทุกครั้ง Ay, en serio lo juzgué muy mal. ที่สันตื่นมาแล้วกลายเป็นอีกคนหนึ่งถ้าเรื่องการตอบย้ำพ่อว่าลูกของเราถ้าจะหนีใครมันจะอยากติดกับพ่อแย่ๆแบบนี้วะ Y sí, me imagino que el verlo en ese estado de algún modo lo hacía sentir que hizo un mal trabajo como padre. พ่อเป็นครับที่เป็นต้นเหตุทำให้แม่ตัดสินใจทำแบบนั้นลงไป พ
สินใจเดินไปนะมันไม่ใช่ของพ่อนะถึงไม่ใช่ความผิดของสามีนี่สวัสดิ์ข้างหลัง ¿Y eso? Espérense, voy a traer papel porque la nariz la tengo como caño abierto. เข้าใจแล้วก็กุยใจกล่องของเล่นนะครับแต่พ่อไม่รู้ว่าแม่เขาติดไว้ทำไม La caja de juguetes. Ừ. หลายปีมานี้ เป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของแม่ แม่ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่กันแน่ แม่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนคนไม่มีค่า มันแย่ถึงขนาดที่แม่ไม่รู้แล้วด้วยซ้ำว่าแม่เป็นใครกันแน่ เหมือนกับแม่ ไม่ใช่ตัวแม่เองอีกต่อไปแล้ว ถึงแม่จะพยายามกลับมาเป็นแม่อีกครั้ง แต่มันก็ยังยากเกินไป แม่รู้สึกเหนื่อยเหลือเกินจนแม่ทนแทบไม่ไหวแล้ว แม่กลับไปทำงานใช่ไหมครับ คงไม่แล้วล่ะ เพราะว่าการมีลูกอ่ะ มันทำให้แม่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป ซัน แม่ขอโทษ แม่ไม่ได้ตั้งใจจะหมายความว่าอย่างนั้น น้องซันครับ แม่เขาฝากเรามาบอกซันนะ Oh my god. แม่ขอโทษ แม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น ต่อไปแม่จะระมัดระวังคำพูดมากกว่านี้ อย่าโกรธแม่นะคะ Entonces, ¿cómo pasó? แต่แม่รู้ดีว่าแม่มีค่าแต่คุณพ่อแล้วก็ลูกมากขนาดไหน ทั้งสองเป็นกำลังใจเดียวที่ยังทำให้แม่ อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป แม่น่ะ รักพ่อ แล้วก็รักสันมากๆนะ แต่คนที่แม่ลืมรักไปมากที่สุด Es a mí. ก็คือตัวแม่เอง What the fuck? แ
no. Este es el plot twist de plot twists. What the fuck? ¿Cómo que fue un accidente al final? Y la señora salvó a San. Oh my god. No puedo creerlo. ไม่ต้องร้องไห้นะฮีโร่ของผม Oh. No, ahora lo siento mucho por la ใช่ señora. ลูก O sea, ya lo sentía porque sí se notaba que tenía, o sea, tuvo una vida bastante fácil que hablo difícil, más una enfermedad que pues no tuvo la atención que necesitaba, pero igual eso no quitaba el hecho de que pues también se haya arrastrado a Sam con ella al intentar matarse, pero ahora resulta que eso tampoco es cierto, güey. O sea, no. Al contrario, dio su vida por él. ซัน Y él y su esposo eran su razón de vivir. Lo que le ayudaba a seguir día a día, basta. แม่ไม่ได้ตั้งใจจะช่วยฉันเขาทำให้ปกป้องฉันนะครับ Saber esto debe ser tan sanador para Sam. พ่อทำทุกอย่างเพื่อจะดูแลซันดูแลแม่ซันรู้ถึงแม่เขาก็รู้มาตลอดด้วยเพราะงั้นเรามาใช้ชีวิตที่มีความสุขอยู่แม่เขากันเลยนะครับ Güey, no. O sea que todo fue culpa del pinche conductor. Otra vez. Siempre los conductores irresponsables, maldita sea. No, ya no me regresen ahí que yo. Dentro de esa oscuridad sí hubieron momentos felices. Ay, güey. Yo ya me rindo. Me rindo ante el hecho de que voy a llorar con cada episodio. Ya ni qué decirles. ซันเขาหลับยาวเลยนะครับเขาเนาะนี่นะมาปรางจากสวนเอาไปบนนี้เลยเผื่อเพื่อนๆที่กรุงเทพด้วยขอบคุณมากเพราะแบบผมไม่ได้เตรียมอะไรมาให้เลยนะไม่เป็นไรแค่ช่วยดูแลทั้งซันทั้งโซล่านี่ก็เยอะมากพอแล้วครับขอบคุณนะโซล่าต่างหากครับที่ฝ่ายดูแลผมนะถ้าไม่ได้โซล่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าชีวิตตอนนี้ผมจะเป็นยังไงเลยจดหมายอะไรนะคุณพ่อไม่ใช่จดหมายมันคือลิสต์ที่เที่ยวเราก็มีร้านดีๆเยอะแยะเลยขอบคุณมากนะครับแค่มาเชิญนะครับ Es para que hagan un tour.
คือถ้าคุณพ่อสะดวกนะครับแวะไปเยี่ยมพวกเราที่กรุงเทพบ้างนะครับได้ครับ ¿Dónde está?มาแอบทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยแค่ผมสูดอากาศเฉยๆแปลกไปแปลกเลยวะเล่นไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วแบบตอนซันเล่นก็คงเป็นเพราะลุงก็คือลุงซันก็เป็นซันแหละมั้ง Técnicamente son el mismo. กูว่าซันเขาคุณพอใจแล้วแหละเขาไม่ควรกดทับความเจ็บปวดเอาไว้มาสร้างกูขึ้นมาไม่ให้ลุงมันที่เจ็บปวดไปพอซันก็จำเรื่องทุกอย่างได้แล้วก็ยอมรับเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นกูรู้สึกได้เลยว่าน้องเขาได้ปลดล็อกแล้วน้องเขาหายดีแล้วถ้าสั่งหายดีแล้วนี่มันก็เป็นตัวตนที่น้องสร้างขึ้นมาแล้วถ้ามันไม่กลับบริษัทน้องเขาหายไปแล้วเหมือนว่าน้องซันเขาจะกลับเข้าไปอยู่ในใจกูแล้วก็อยากเป็นลูกแม่เหมือนเขาเลือกที่จะปล่อยให้กูได้ใช้ชีวิตต่อไปหลังจากนี้ Esta sí es nuestra despedida. ผมอยากให้พวกเราได้อยู่ด้วยกันนี้มึงกำลังจะบอกว่า Ya no vamos a abrazar. ไม่ต้องสลับเราให้มันเป็นวันแล้วซันเขาอยากให้กูอยู่กับมึงทุกวัน Oh. เด็กนี่ไม่เลย Es muy inteligente. Bien chiquito. Ya no va a aparecer. โซล่าเขาก็มีความสุขมากขึ้นไม่ได้มีอะไรติดค้างคาใจเขาอีกต่อไปแล้วก็ได้นะครับแล้วก็คงไม่ใช่แค่โซล่าคนเดียวด้วยที่เปลี่ยนไปไปที่เราอ่ะแล้วก็มีห้องเองนะครับมีอะไรช่วยนะครับปกตินะกวาดก่อนถูหรือว่าถูก่อน Pregunta importante. Ya sabemos que a Pop le enseñaron a trapear antes de barrer. Una razón más por la que no me cae su madre.
compro eso. What? เป็นไร El gecko nuevamente. เดี๋ยวนะ Ay, tienen camisitas de pareja. แล้วนี่มึงไม่อาบน้ำแล้วมึงเข้ามาทำไมเนี่ยก็แอบมาเขียนโปสการ์ดจะส่งให้มึงเนี่ยมึงก็ไม่ได้เขียนโปสการ์ด Ay, es una postal. Los más conectados. จะเขียนว่าอะไรจะเขียนชมมึงเนี่ยที่มึงสามารถปลดล็อกมุมในใจตัวเองได้แค่นั้นแหละแล้วมึงอ่ะจะเขียนอะไรให้กูกูแค่อยากจะเขียนบอกว่าไม่ว่าพวกเราจะผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายแค่ไหนยังไงก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นให้คุณได้รู้จักมันมากขึ้น Esas son hortensias, qué bonito. คุณก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีชีวิตอยู่ยังไง Amo que sus camisitas nuevamente tengan sus colores representativos. อืม Formas de nubecitas y luego el amarillo también representando al sol. ไปตามน้ำแล้วเดี๋ยวมึงก็หลอกกูว่ามึงจะอาบน้ำอีกคราวนี้เนี่ยนะกูจะยิงคุงไงโอ้คุงใหญ่มาอยู่ปะได้ยิงคุงอย่างเดียวได้เลย Uy, así que nos ponemos traviesos. Oh my god. Órale, a hacer guardia. Miren al solar. Una jabonadita. แค่ยิงคุงอย่างเดียวเปลี่ยนใจแล้วน้ำมันก็คงจะจริงอย่างที่โซล่าเขาบอกยังไงพวกเราก็ยังจะมีเรื่องราวใหม่ๆให้ได้เรียนรู้และได้รู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆขอให้พวกเราไม่หนีมันและจับมือไปด้วยกันก็พอแล้ว Oh. Uy. Oh. Ah, bueno, ahí también les caía agüita. Se tiene que poner al día después de que estos días, pues, no hubo oportunidad. Oh. Y con esto ya solo nos queda un episodio, gente. Es su cumple. ว่าถ้าฟังมาทะเลมันจะทำอะไรอย่างแรกหรอขอบคุณมากนะที่พากูกับฟันมาเที่ยวทะเลตามสัญญาอยากเล่นน้ำทั้งกับมือแล้วก็ฟันเหรอเฮ้ยว่า Oh my god. Oh. Wow, gente. No me esperaba todo lo que nos enteramos en este episodio. O sea, todo lo que creímos que pasó en realidad no, o sea, sí pasó, pero no pasó solo eso. Habían más cosas. Les digo,
había luz dentro de la oscuridad también. Y ¿saben qué? Pues muchas veces pasa precisamente eso, es muy real que a veces, o sea, lo que más tenemos presente son las cosas malas y las buenas por ahí las tenemos un poco más ocultas en el cerebro, supongo que obviamente porque las cosas malas también nos marcan, nos dejan heridas, nos dejan huellas, pero a veces también pues necesitamos excavar un poco más profundo y nos daremos cuenta que no todo fue malo, no todo el camino fue malo. Entonces, wow, creo que la palabra para describir este episodio de la serie es literalmente wow. La maestría con la que el episodio te hace llegar precisamente ese mensaje, sin la necesidad de decirlo literalmente, sino con la historia, con esta información que nos dan recién después de haberla omitido hasta este punto. Y es que también tiene sentido porque Solar recordaba nada más fragmentos de lo que pasó ese día y probablemente los fragmentos más dolorosos para él, porque repito nuevamente, a veces eso es lo que más se nos queda. Ahora, si lo vemos un poco más lógicamente, me pregunto si el conductor fue quien mintió y para salvar su pellejo pues dijo que la señora se metió con su hijo en medio para que luego esa información pues haya llegado tal como llegó a tanto al señor esposo de la mamá de San como a la profesora Prani. En fin, es un detalle que podemos omitir porque claramente el mensaje va mucho más allá de eso, pero pues ese fue el que tuvo la culpa de todo. El punto es que fue una gran revelación, güey. Solar finalmente puede recordar exactamente lo que pasó ese día gracias a un diario que encuentran de su madre en el que ella pues expresa lo difícil que ha sido todo para ella después de que perdió el trabajo, después de que empezó a caer en depresión por eso, y expresa también el cómo a pesar de que muchas veces quiso pues ya no seguir adelante, lo que les dio las fuerzas para hacerlo son precisamente su familia, su esposo y su hijo. Güey, y eso también es bastante doloroso porque nos demuestra que a pesar de todo, pues ella estaba luchando, seguía luchando consigo misma sin tener probablemente las herramientas que necesitaba en ese momento, que como les digo, probablemente en esos tiempos pues la salud mental no estaba tan visibilizada o no era muy común buscar ayuda profesional. El punto es que lo estaba intentando sola, a pesar de que sí tenía estos, y tampoco quiero minimizarlo porque sí son cosas bastante hirientes las que les decía a San. A veces se llegaba a dar cuenta de lo que hacía y trataba de enmendar las cosas, tal como pasó el día en que pues ella perdió la vida. Le pidió disculpas a su hijo por lo que le dijo y trató de animarlo con el títere. Y bueno, lo que ya vimos, viene el auto y ella decide dar la vida por su hijo. Lo retira de la pista y ella es quien recibe el impacto. Entonces, una revelación gigante ahí, y la otra es la del padre, que como que al principio te intentan dar a entender que, como les digo, es el tipo de persona que huye de sus problemas o así, porque primero huía pensando que eran los acreedores y luego huía ya sabiendo que era San. Entonces perdón por haber pensado mal, pero es que era lo que trataban de dar a entender, a mí no me engaña, para que luego el plot twist pues tenga este impacto que tuvo, en el que nos muestran que él también hizo todo lo posible por mejorar la situación de su familia, porque su esposa vuelva a ser la de antes. Simplemente no pudo nadar contra la corriente que era las nuevas tecnologías, por así decirlo.
Sabemos que los tiempos van cambiando, van evolucionando, las empresas ya no se interesan en las mismas cosas que antes, tienen que innovar y así. Por lo tanto, como les digo, era como nadar contra la corriente, pero se nota que el señor lo intentó. Veía la tristeza reflejado en el rostro de ella, el cómo cada vez se hundía más y más. Por lo tanto, por eso para él posteriormente tampoco es muy difícil creer la versión de que ella pues intentó matarse, y a su hijo también, que como les digo, no sé cómo salió esa versión, no sé si la dedujeron, no sé si el responsable del atropello mintió, o quizá otra probabilidad es que él también haya huido del lugar, por lo tanto al ver los cuerpos ahí nada más les quedó deducir lo que había pasado. Entonces el señor, como les digo, también debe haber vivido con una culpa inmensa, tanto por su esposa como por su hijo, y luego también está este otro factor, que es que él escucha la conversación entre el nuevo Solar con la profesora Prani, y obviamente prefiere que la historia de su hijo siga esta nueva narrativa que tiene un nuevo comienzo en su cabecita, y que olvide pues todo lo que pasó, que como él bien dice, también verlo así es como un recordatorio de lo que sufrió en su pasado, ¿saben? De hecho, ¿se acuerdan que la primera vez que nos dijeron que él había borrado una gran parte de su infancia, o que no recordaba nada de su infancia? Era porque debía haber algo muy doloroso ahí. Bueno, imagínense si eso a mí me quebró, imagínense al padre desde su perspectiva sintiendo que había hecho algo mal, o no había hecho lo suficiente por su familia, o por darle la vida que merecía su hijo, ¿me entienden? Entonces, por todos esos factores es que él toma la decisión de irse y dejar a su hijo con la profesora Prani. Igual le deja dinero, según nos dice. Entonces, ¿qué les digo? Es una decisión bastante entendible. Y bueno, finalmente con la verdad revelada pueden ambos sanar, dejar ir las culpas, entender que no fue responsabilidad de nadie lo que pasó. Para empezar, no pasó como ellos pensaron que había pasado. Entonces, les digo, es una verdad bastante sanadora para ambos. Y finalmente, pues eso hace posible que Sang ahora sí ya descanse en paz. Ay, no, suena como si estuviera muriendo, pero... Ay, güey, yo no quería que llegue este momento, pero también me gustó mucho verlo ahí dormidito, en paz. De alguna manera también queriendo que Solar tenga el control 24/7, por así decirlo, para que pueda estar al lado de Pop-Mic. O sea, les digo, lo inteligente que es mi chiquito. Y amé también esa transición en la que Solar se echa y lo observa ahí como que a su otra parte, su otro yo, o su pasado, su niño interior. Y bueno, ahora sí no queda duda que fue la despedida definitiva, y les digo, me gustó bastante, porque si bien me transmitió un poco de tristeza porque ya no voy a ver a mi chiquito, también me dio bastante paz. Entonces, me encantó, gente. Y otra vez resaltar las actuaciones de mis chiquitos, que de verdad lo están haciendo excelente en esta serie, o sea, 10 de 10. En fin, aquí lo dejo. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio, qué esperan para el final. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.